dans BFM. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonin galle me sonin kan kan ka tora dudon kono kono tukin baga khanqina bambu aru sahili kubenu ga malta rendi Sénégal Gambia mu gutano da su commenter kuni aga wa kenda ka palema Ibrahim Sambo jabi parole international l'enfant gogi lenki o radio dambe femu ndinga runu tiktoker ga tu mo be lenki yangana mu guduna o emission ke to lenki duna kanta tele aganta ku irzono kama donc lenki o sonin galle mu ndangani naga su kuina tagina lehidun kina gai o ga leki bu taga gelki mutanto wa mandina limata sonin galle mu dangani o lenki da muzina 121 ke sigira bego sonin gago danga sigira bego itel so saki kama kudo kubinu ganta e so kama ina katina tuna ndi sonin galle mu iwa gollo ko tay dambe ke urgenda na gollo ko te kanne ke urgenda na gollo ko te sonin gada ka ina ngani donc yani sado bitoro president nga micro passe ne o frère nga kinga na rama bachili ana du présenter ko na rama bachili abakamine kinga ko ta prendre na mo to president kama rama bachili sonin gara wantene kana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nge ndokon Adama Bachilay. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, en fait. Comment? Non. Ça marche? Non, c'est vrai. C'est vrai, allô? Oui, allô? Allô? Non, attends. Toi, c'est bon? Voilà. Voilà, c'est bon. Et voilà, donc du coup... Non, c'est bon. Voilà, du coup, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marin choniko, ado marin chonkan kamukanu. Igo ado yakare lemine ado khrise oda khasu kuni na khanta e khada khawar ki an dome Adama Djeneba Bachili oga wakati suga dome TikTok kama e oti lenki onari radio dambe na ntaru odo o mare nyagaru nyuma fasa mawage donc on a masala dome ado mare nyugo Yusuf Touré do mare nyagara njai on a masala dome son kan kanne kibe uga kongo TikTok kama ode kunanti ono kitunya kinime donc uga kitu kinime akatanya na kamo parce que duna lenki alla de yiruwe nyangodanga kengeni ki réseaux sociaux yugande famu na deni karata nay mais angana famu nanti angre famu kitekebe kenya na nafana parce que ku o lenki ode wori sonin ka ko kama na nyanka oti ono kitu kinime ona digam dome nan ketuna wa hakle kita ale munu ngonga ku beni lenki gide hakle kita harige sare jamane ke nanti jaga sonin ka ko ken nafanya nyai ganni oku le munu lenki be go sare ugante nafaketu kenni manne soni kenni hinnana soni kenni munyana soni kenni seberana angana daga nokube anne nyini soni ka lemme agati nanda lita ko nyige kenni soni kenyama no kulenki soni ko ode ken kotondi mais de toute façon on a digamen kuten ko kane ono mare nyagaru on a passé ni ma fasa Adama Bachili wana warno wanti kana saro bitro miskino wana ko soni kale man ti khanu filana konni wono gire nyagaru magayre maliwagi manno gara sugandi akende kan français nga asare na nkoro ere meati habanda mbeka soni kala titri kudo kubenu ga sare agida nyagaru ko kone garu magide wa gida nyagaru donc kun kana kati nan tuura kilekedi donc on hakku to mo son kan kanaro français nyani akena kati na ko français du kudo kubinu gara halle ina sugu ana sagena kuna gara manda wara son ko kanu khore kenna maliwagi wa mo nan présenter koni maliwagi ya abakamina donc après on a plus tenga keno na débat ni menonga. D'accord. Salam alaikum. Alors moi c'est Gawadjara. Je suis né à Paris, grandi à Paris. Oui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis souvent sur TikTok pour représenter les Soninké, que ce soit du Soninké de Gambie, Soninké de Sénégal, du Mali. Et donc, je veux que, en fait, j'essaie de tous nous rassembler pour qu'on en fasse qu'un. On est tous ensemble et tous unis, on avancera. Vraiment, voilà. Merci beaucoup. Merci. O de ke dangin tahanay me wam na présenter donc TikToker ko mi gamantu nan kasona ton dilengi ngana no benu ko magari ko kama arjo ko haro ma bo ko hilo konia o do karanga tele wa fo ko kende berli inshallah notre rasul salam alaykum alaykum salam mo ko toranta ndaga sukuni ndaga sukanta c'est dommage ngani nyuma fasa nan chare magana nan koro magana nali franci na fonni nyaira alhamdulillah est-ce qu'il y a 3 antinga ba
Moi, j'ai un problème là. Il faut parler. Vas-y. Soninka ko kenya ko to fanke na lenki na fanke kumbene onto kituku besene kenchuni manne pour que na soninka lo mugo be ni génération ke ga gilli onan ko tuno kitun me na soninka ra de ni kane keno kusu fanke imenga ken lengo ko to dewa ke tauna kama ngemur no soninka lenchuru maga kanan ta ko lenko summa salono ka kulun ko imi voilà keni keno ta ka surura ka sukuni on a tenu mahasana merci beaucoup abonne har sa kana tangutu wara plus tenga dans quelques minutes o warni aga appel nugo begani o yusu tu waga question je répondre ni o hadunga ka so conseiller ba wolenki émission que on a mun dan to hakru ngadi kene watele émission watele plus tenga dans quelques minutes o warna kata inchallah. On revient dans moins de 3 minutes. On revient dans moins de 3 minutes. Dans BFM. Vous êtes connectés à la meilleure radio du monde. À la meilleure radio du monde. Harsa kiani kumbire mukantare moyile katara onaga nawari nantaka gara uchine ke botuna munina ga lemunu kudaga akhinu kutrinka oyile katara inshallah o wakatara songa go katara iti lenkile munu sigira begia songa godi ngara kebe gara nga adamam bachili nambu gajaga kapanyu mahasa ado maliwagi igo magaire donc aga kisonu iswaire pono kubinu gana krine kada bargari igawaire pono ndunguna ko nan tin kana maga joti ona gaire aga maga ira ndunguna katina ga masangu nan kati bansu ga mundana kibetu o kulenkire mu en tant que réseaux sociaux angana ko réseaux sociaux kenda ko enti abugu bana nya gabenye kamani lenki angana mugu TikTok wala tiktokezi donc asu jonko no nyai o no me o jonko no kwa o ganta xanne babu suni xanne ki afankana o gona jonko no ko ganta dambe ho ho dambe ki hankandini kebe ga sigi lenki lemuku ayugo no har tambilen ci nenti mandi kaysi medu magay wayan songo ko koyi donc lenki o mano habano ko ganta TikTok tu har ganta Facebook tu cimna radio dambe femo arjon gani international soninga lemme suga nanga don no ku gelanga tlagaranci men anga trinkana orita ko lenki kuna kati ina ho hamari ona sagen haqqatu ko murse fawno maga woni soningonti anga walisana ya ma to koni aga no gona foko na gamisro kengiro ku me ino to ti lemna roy on ke buga ga sura kengira Allah taala o daga odomi oro gina qakki sunu fo gabe kati sedege be donc ngo mege nya garenga parce que adaga kabako nansare pari nan koro pari na songa ko kanu haraga na kantiki kono anga songa kanen kono kusanga songa le mona meidonga amaya sirifana ya siriflandinga o wa question pour la njongi kata kinga maliwagi. Oui. Tu es prête pour répondre à toutes tes questions? Oui, bien sûr. Question pana. Maliwagi ta antoroke mi melko. Aranja mudamba ka kan debe. Ina tunanti maliwagi baka mali ran kan rezo kulukurani makhayani ba mabaka jafon mabaka jomborwa maliwagi ni minangi. D'accord. OK, Toro Ime, mon vrai prénom. Oui. Je m'appelle Saleh Diara. Saleh Diara. Mon père est Soninké. Oui. Ma mère est Peul. Oui. Et on est du Mali à Kaï, oui. À Bangassi. Bangassi, ouais, je voilà. connais là-bas. Oui. C'est ça. Oui. Bangassi, Soninka. Oui. Voilà. Mais est-ce que Maliwagi lemna rokani tele kara wakatuna ba? Oui, moi, à l'âge de 3 ans, mon papa m'a ramené au Mali jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc j'ai fait 3 ans là-bas et ensuite je suis retournée. C'est ça même que j'ai pu mémoriser la langue soninké, c'est resté dans ma tête. Oui. Voilà, donc j'ai connu même j'ai des souvenirs, des cultures, ce qu'on faisait quand on est petit et tout ça. Donc il y a des souvenirs qui viennent dans ma tête. C'est là même que j'ai gardé la langue soninké dans ma tête. Parce que chez nous, ma maman parle bambara. Oui. Donc ce qui fait qu'on parle mieux bambara que le soninké. Mais mon papa, il a parlé bambara comme ma maman. Oui. Donc il ne parle pas beaucoup soninké. Bon, anga zo kebe ga soron sokini kin nan tiare non khore ya gani harangan tam man sonke kan tam man fulam pa man sonke me kam mo gori anki ngara kiltir ki khanu ana yilenki anga TikTok fa son galem mu yagar ma jonku le minan ina wandi parce que anga na kiltir présenter akal tinga be ayo wadi anga kiltir ko enti legenga anga kiltir ko enti la mello mo nga anga kiltir ko enti amar kitenga donc anki nga sur réseaux sociaux i watanda maliwagi amaliwagi ki american aranga kam Maliwag, le nom Maliwag, c'est le nom de Mali. Vous entendez le Mali. Oui. Et le nom de j'étais très proche de ma tante paternelle qui s'appelle Wagé. Voilà. C'est pour ça que j'ai reconstruit les 2 noms pour faire Mali Wagé. Mali Wagé. Voilà. Anda autour ko batenga na kitri ke khanu kundu parce que da ngari hari so ye nyum maga ko be tori manuku anda ya gundanga anga dum maga nyete tia anani jotano nga magandi sare me kama nkore me kama indadi ne kun torondini angenda wuturo ko batenga ko ndan khara ngudikinga. Je vois quand je voyage souvent au Mali.
Donc je voyage souvent, je vais au village, à Bangessi. Ou bien je suis passée par un autre village, j'ai fait aussi. Bon, je me souviens plus du prénom, je suis passée par là-bas. Pour les coutumes, quand il y a les mariages, les fêtes de tradition, j'ai assisté beaucoup. Et puis mon papa aussi me parle beaucoup des traditions et des choses avant. Donc moi, je ne suis pas complexée pour ça. Je me sens bien même quand je porte la tenue traditionnelle. Je me sens, avant tout, je suis soninké, mon papa est soninké, donc je suis soninké. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime la culture. ala wani nan cari jamana kina on khoro jamana ke halanga kanaki kunna surondi anna education automatique tebe ga songa gon koyni ado ila mello mogo ado anti be kata hada mare munga donc kesu ko mantenga maliwagia agana ilen ki songa kanaki jatengo du kubega sare kana khoro kara anna songa mare nda maga anda songa go koyni ona on continue anke songa le munga rakilia ya sa diba maliwagi asare jamana kina khoro jamana ke ahilandi gari ama fet soninge donc ken du roton tagoni o wana warni singa donc wanga la kat kan wele katanga merci adam batili oui gaja kan kindo se fe gaja kan on tere nta malaka tikito kamero mi igala ngana kan nanti tanare mulu kure assalamu alaykum awaki odo gidara man batili adome onati o an kunini arju dan fe kana on tu commenter na wari na bismillah ya ko ki nogondi inshallah ti andu ko tandu soni garu ouais en ci mini adama anga sur tiktok ouais sorongan suini an kay soron suini si anga soron galeme ke damben tunga le kubenu mare ga mare aro kubenu ga mare ouais do kubenu ga soron garu urgini aro kubenu ga soron garu yankandini si donc anke ni mede mani hamo o lenki génération 22 ke parce que émission ke me oti lenki duna ouais daru duna réseau so kentanonga ouais anga ini anto ngone baka ke nga ini angoli manyi munga kra serentantunu lengi anga nagiti soron garu ande kinye 5 minutes anda vision publié ouais uju mone me hada mare mera ngari nako sati kasanya staringa ouais nan ko so to gume akote sa kundu to karamanye to gume ouais donc o lenki soron galemu gume ga durote kiti e so ka mananga so ko koy donc angenda mani hamal singa ilu ko mani falle ida so ko bida barkero mi danda barkero hat et voilà nati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tiktoker ni on a su kuni flo parce que kuinde kibe khalas ndengeni kenna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh voilà et donc Ibrahim Samba trinde ke angere kebe posinga linginda et maliwage ngey mebe fayta ko flo je suis fier d'elle merci vraiment merci na tuti manne hada mari me ngana ndu tuta ange gri no kube mosari hada nga tele no kube kun takhalles mosari c'est vrai mais les réseaux sociaux que lengi surtout TikTok angana foy annestre gibe wala igatele sonika ngane ketrenka mosari mais kinde akhano nyania mosari o kubeni ga kongo ga digam kat sorogwa manene garni katoy parce que alingida kempale ngiga na ta on telefo kay mbana ni kompeke ngana TikTok ngar kebe kongo soro ku ginterengana angiri wori geri alingida nga kempale serebe kanta mulanta haramulana ngori yaxe kentamunya mais lenki réseaux sociaux nde fogo koy keno godo na kanen titi nyuma asare mahana nge nchare bada ke asare bank franchi bange sinkenyen soninga lemenyani soninga kuna lingana anke Ibrahim Samba jafuna kenyana ode me wor TikTok kama donc oti soninga ko ke gani o mani kudo o fa bani kudo kisman ku genyi mokobe kenni fosire nya parce que ale manne ko inane hinne nya ko in ani manne ko inane kapale ma ko nya ko in angana daga ku sonin krani anani ya garenna I mere meketro I falle na wandire men korondi kende manne ko trende kebe o gana ko ngare lenki parce que anna hinne wandire men an kare mekebe ka tunganga alla na hinne donc lenki réseaux sociaux que surtout TikTok an ke sonin ga le mungi ko nyine ne khanta génération 21 ou des faux wori ogono kitun kinime parce que ndi digame ko nandigam ta laqen kempe nanya sondo men kama ngega ti nyuma na sonika ko ndeberi laqe ke ngoko on TikTok e mbana ni kompen mais est ce que o gamanya to sondo mo o gamanya ti nyangolunga est ce que o telekane donc o de wori nanti alingi kubeni kha o ga digam katia alingi da parce que angana live nga ananya live ngo tele ma kemero fo sere manna live nyanya ko mo fili do sere kila gana digame ke gana nya kan taka dingida intantrinka donc kende ko yo nanti o ku lenki le mubega TikTok kama TikTok et réseaux sociaux parce que ndeke ngonti réseaux sociaux angana simati kebe antele tikenya
mais yogoni anni mugu e ga ke réseaux sociaux ne mana mana ke baranye non sere sugay an loti fo way angana roti ke ban kinya de berni mo ku oroti na soninka ko ke wutu kamwa soninka ko ke bege mulana chanku parce que soro ona doa o wa ke danga Allah gadi khalfanga agade regay kengani jaje sumare o fo ba kedo o kisma monato kaw vraiment adi seconde de ber soninkenda ade batte de beri donc oha o geri lenki peut-être jaye sumara adaga mais o lemu nyano ko wa falle mais peut-être kota yoko lemu yo gali no hafalle nanti jaga mpa baniki ay jaye sumara o geri wutuna nya fierté nga parce que ade soninka ko ya kanu donc o soninka lemu bega TikTok kama sreben trongo isasa la ka ke diga men pede ko no sondo mu ko anya banay ku beni godo mena ka una kungara falle fini ani natu nanti jaga soninka ko menta fitu angana daga khabila tanaswa akenya khemba kado soningenya parce que soninge anani golnyangana yoko daga golla daga kara ana dutro ken golnyangana na arti franchi serebe ga serebe ritini ke franchi ade khair ya khananda kende manne koy kende hinne nya koy kende manne koy kende bana ko nya koy manne ni soninka lemu oku yime na diga men mutu no kutana khaya khadi o fay france be yere oku odo okisman do ko ni gelu na loku yime onte fofo yere selande susande fotana mais kubeni ge sarere manne no gante tintenia parce que ko jamane ke mo onto o gana okitunkini me okudi ku ange sarere fofo bite sunte rangante tu ngeria mais katin kira bicha mo onto mengeti to kebege sarere est-ce que nda fo de berndo me minda de fonde berndo voilà là ngire kenya ko indi soni galemu ono kitunkini me ancharere o alliwo usuni bane ango Gambio ango Malio ango Senegal ango Mauritanie soni galeme nyana donc usuna o ka soni ngane kebe ko ngotoronga me koron duro to no sondo mu kini me la ka ke diga men pede korona sondo mu ko anyanti nyangolenga angana nyangole be deberi alla ne kenya ko ni soron donc o to nanti o mare nyaka ku be ka taw nere i meriti nanti na du ko nanti TikTok e tika e kana no nyanere kembe soni galema ko nyandirti donc kencho ni galema ko be geriti ngara ma bacci be fay diga mun meri nanti na du ko soro quoi non parce que o de kenko o gana TikTok ni ku kama diga men cho ko ngini mais kun pita falle ada mare mangi tanti soro me wore soro nya kane duru khotowa anna muni anna nya seberana ona kenko nyuma fasada ona kenko mawagida ona kenko Ibrahim Samba Jabida seret tanam bega digam pasa gebe nyani seret bega TikTok kamale ngi gatini soni ngako king gebe mais oga fube kongota okubeni gatini ona soni ngako ke urigi korno osondo muku kerme ure ona o hakilu kunya bane ona ngoli dome ona ketna fode ber kebega dunaga na wori igatu nanti soni kon kaw fo goylenki wala kiani salam alaykum merci beaucoup Katanga et on va me connecter mes collègues Malé Touré. Salam alaikum d'abord. On a excusé mon Daramara, un peu retard. Bon, on a invité nous Koukouni, Nyuma des Awaken to des A. Malouage qui est notre première fois na rangeri na ado warigo Adama Bachili odara no odara khanta inshallah ba ragra karaka inshallah Rawada FM kama inshallah on a bismillah bon donc Ibrahim Samba toujours ba son karwani voilà comment ngero comme on va inviter nous ko igeri kebe ogere kebe des ans d'expliquer dangeni bon son karwa mo be lenki surtout les réseaux ko kamara ku agaire content trop bon golube no haginyana hagani golube no ya apelera kunchuni sonin kara dingene kane na hankino yi na haklen kino yi no kanundi me toujours wa to ko terinke ngafilo odo Birama Samba ora akada wara do me hido quoi voilà ok awaken harsa sonin galemo sonin kam kano o ile katarayi o wa arintindini nyuma hasa la lion de TikTok akinga ngana wara kendi a benya ko nan ngani an gilli kille na sarabi pata na giran kanen maka sigiro sui amma woro kongo kutanga sumbenya ko nan ngana waki awanki nga waka sun kanandi nyuma hasa sun gale mun tarunga kanandi o wantindi wam da kiske sunu kusun kalma kebe mesitri nyuma hasa commentaire nunga daga na appel no rondi lenki wam da kisun kusun ay répond donc kata nyuma hasa sun gale mun tonti nyuma hasa ka fanke be sun gara nyuma hasa angana fay lenki el sosoke kama hari yugo mangati anga fankina kamati ti habanda benye ala wan soronta fa yo foko na ngara titikenga tung diga mar le nyagare janko anga le miankara eri nyuma hasaga yesuki kama na songa ko ke wurgi ay tora kitano rondi ba ma tora kitano ronga na tuti soron no kunga na juku saranga akamana kinga heti parce que linga soki kama juku aluna anga fitikebe anani ali habanda be ke wurgi
Rasa feeling indanga. Gena les réseaux sociaux qui kama di tora gebe kita. Mais aïe pas ce n'est parce que pourquoi? Évidemment parce que papa il m'a soutenu. M'a soutenu. Kutunga ni di jukunchuringa mais je regarde pas. Parce que a gagné linki papa ganti ñu mangi TikTok kama yanka. Na yanka. Ma ganti linki yanka. Na yanka. Ube nyirinta kine nya ganti linki yanka. Na yanka. Kay kungeri soutenu. Kutuku kaleni diganka funye. Kentoni. Ka ngemulana ikeso yogo jabi parce que kota yogo ndi yogo jabi ngetinti nke mani khasun kenyi nge mesare khaya nan qoro khay ak yogo gisrege berin trindi ti pour ko nga soni kan kanen ko ngukun nge sare khaya nan qoro khay me nge faba ime soni nga humulana ko to fonchi angana ta ko ku ime ka ke har francire ani ni papa ni soni kan groupe ni hakama aga soni kan kaneke kongo aga dambe ke dene kani nge mi wakati ngana ta ko na fay nat baba manel soni ka kulinganda atile me ngeni gajaga ko kuni jafuna konye o gome ke be soro ndolante bonondini soni ka kunna lingingera alinginge mara lingin pabara mballa dim paba utulen ka linginge mera pour ko ngante soni ka kun ko inang wajibi kembranga na runge mama kanga kai angana tani sokoma andi imbe nyarundi afin kintene na khatini konta ka ani sokoma khati top kremberinga ambegin kante bambara mulla tellement que soninga kunga lingara ngeri soninga kungutu dimpaba dimma di matune were gatina la strategie khite halle nganga ga kenga ngana tagu ani soninga chugunya ko ngange mu ko gatina nyime wuna anto taga ko ngomos mais oro ko courage ngutu parce que yo décourage andini yedigan kafunun ko ngoranga yoro kono to so te ke su fayni parce que ngana serebe kane ke en foko ngana sere sugan kane ante foko ngana hakebe to regi nge TikTok ke wacha nge nyumai metange muro Kenya linki soninka lemu nyanchegene ayugu make fayagarima yuga soninka lemu ngala sankuye nonga ime ni gana bugu ini fay directinga ini encourager Kenya ndinke dessus ngemege mulo TikTok kama parce que anchegene TikTok nya kama 4h 5h anna nyi go khoro nyantagun iga foko ngo soninka le nyagarunda ina foko soninka angana bugu me yagare maka buga ngesefere anna mugu suro khamanya yo woni metini ina lokona harin to tigera lok Kenya ndinge décourageant de TikTok nga vraiment linkingira linginda o linkindu na kubeni ke tono kitunkini mona soninka gut soninka de nikani ono prisono kitunkini mi ka yogoni segeti soninka kum pankenya nya alors que fanke fe irini me fankenya nya parce que même pankeni mani ya harunger kubeni ya kompenga irini Kenya to remba ngani TikTok kam kubeni ga mulana nyiri ye kamana kun ka décourageant di yonga ye mulana kun ka soninka le nya harun tubegiya angana yagare bo an no bo an yagara bakano kara yagare were yagaro sumbana ngeme ni kara di mambe na ila kitelo franchi yagaro ngeme na franchi yagaro imanya vraiment dere mo nanti ari go ari kende digal duro nya ko voilà foy me ren katinga yere fedi nyuma haza kison dananga ni kibei donc anki ni mera kunjoro benu ngari ale bonu ko fana quoi su kunjoro benu ngari en tant que gabaka na lisoro nyanki na nya andin tam parce que nga mbuga nga tanti andin tam rekile khanti medu khanti jam ma khana kibe kono yalan ki mo ya dabar ndi to ko munde nya ma marta bala ko len parce que hi wala kama dabar na to ko nya mundu soro ni tu ken to ay wono khale ngi mamare mi hala ga na boni ngi ma wade c'est vrai anki ma mani wallahi ngotu ngedi gambani ko nganda gebe khale ni maranta bala ko ni parce que ngenyu mangana mere ngotu ngana digame go ko yugo da yugo nyaare meninke ngina ni yugo nya lini re nyugo kita gida nyugo ni mak ndiku nyaro ngegana simmeke ngante foko ngo yugunda général mangela ivunga angeni ngegana debanta kundi harun kama kotame ya harun yeme butunga na nguzo anke ni mefeti ya harenye kanni soninga ko kya fankene ber ngana sta kundi yugo kama ni yugo ka debande berni nde karawutu kha kubeni ga segene igatini ya haru ku khamanya imo ido so akamene hari mani di sure parce ya haru khamanya ido soare kama ya haru kubeni ga baka nanti franchi ku khamanya igame franchi ku mbane ro me di go nchuaro ngega kebe ko ngori ni ona courage lo me obey ni bani parce que soni ngalo mo yoni sarere alingira isaro no dalenki ido obey nge grikaro lo me
ka odinte bana moy odinte bana jukui o ku benige girikara o gona muloro kunna bano jiku o ya munyini yeri bicho juku kewutu o gona tona o juku lo kunga frose alanterono iti doren kay nyantegene tagana kawa ko nangita kana kenni garenya khasoni ngondi khallenya yugu yakaru asu isegana ta kebe kina kana kebenye anar toge mbagandi TikTok ngam kebe kina kana kebenye anar toge mbagandi TikTok ngam fokina Kenya wara parce que yoni ngerli me nyuma vraiment ke kama na live ni sui TikTok ngama franchi yo nyaga linginda khandi beke ngati da pourquoi parce que ti franci ya garumanya yagare khari ko nginda igoru ko nginda ndi danganti franci ya garumanya deske siren karabane lay khara sono karabane ngalungo alantinyana fillo ke so ambonno o fillo ke sunastro o kuga fankebe ngende me fankeni kenya ko lenki alhamdulillah ngana rono kusu nyalla tigana mari marampa bari mara laylo muku marana ngotu ngarni yegi go be gala inde mana ni lo muku mara kanga fanke suni soni kallo munya fanke okay nyuma ni bomo to metti ona telephone to do nyuma ga ni kebe ko awo kerne golende dambe fm salam alaikum kan salam alaikum jo dambe fm allo salam alaikum wa alaikum salam Ibrahim Tamba ko turanta karun ko bar sumbu no gaji vraiment amba nyemo jabi ko batin taga to ndo jammo no gurna mbugo mina arigo je kamara na tare ba ko na corona ta ko 93 on je kamara dan chogo kamale ngana belebele ne futuran ka ba wara nguina kanda ora asukuli na asugono ko nyi manu ha wona asuga dagra afriki damo ko ne ka ta ko inshallah ina nya tri wa tren kana gara duro ko te sonen ka o vraiment kamara wa ta wa kiani jawa tren kana serena ko kuina inshallah kamara merci beaucoup ali ngoda nga norando braje an kado soni ka ho yankado soni ouais voilà keso begaire ana kat maliwa giyai yakama na maka keso ki maliwa anga budunu nga mundana tu est-ce que maliwa giyai ntina ma yakinte fet oui Marie-moi elle est mariée voilà donc tu me la réponse kita adiya ndengani gelege ko yamna ni goronya bugandi goron tagi bate ndi fana ke gori safa commentaire nga ma wala tiktok sabati tibira musamba yiwa ke magaba ako kali ho wa me ngachinga ona ti wa kama nguni allo salam alaikum allo wa alaikum salam wa tulanda karun ko ma gor basin tanga ya to ndo jamu no kana mbugumina Jaratu Kante na mbugumina wa Kante bambanga na keni game Jaratu Kante na mbugumina toranta anka bale mo toro so ndale mo mo tora santia me se Kante na kam gor basin dai tora santia wa kani Kante njimeni lenki ankin ndale ngora siringa ani me ari yarunga na ngari gunga ngo kubeni suite sur TikTok waxta ndambe chudi yo donc émission ki be kam makena lenki lemu 521 ki ko sigire rebel so ki kama na to to ngani ser suga kama ngat nga so ngara urugini anna nyini anjar na bana kira hamuna kutun ta hamu so mesa kanga arangi nyime ga simana ki be ko mane fal so ngaro gari nyaka mo be bo nga na mugu debe na lemu nyama nga na so ngaro kana lemu ko maka yo to sugu be ngai di birende bari anakato ko abirenga donc anki nyime hakala nga ki be daga kani so ngaro maka o lenki de mu aganyo maka mo beri yala wa hankan kitama alingila ngono maka so ngalem ngantrin kana ngenge ko ne gasibe ko no sonin kalle mu dangani duro ko te bigi maka kati sonin ka ko ngani kare ina ko hay no seri anga ni soro ko no wa ko ni da nanti anda ko ngari wa do ko rondi na tinya no ko bona makina no kebe ga ko na kadangani kenni me wa mulai na nyaka palatike me alla make nyanga danga ko araka ngari no wana ranta project kinna kai ngana ka di project ne kana muguno ngati ngama kita kampala kita ala direct ku lu gara kita wala nya kana ni muguno ngako kentunya ala nke ko ne ga hibi mundu ngida ni gundo ngira nya karunda ngani ni ka ko ke ina duro ko tai inshallah o ku be no ga harbi terenga be ngari to ni ka ko ke mauti so be ngapa ouais wala nya kana harbi arna sonin ka ko ke tingi kani amina rabbi illa lagan ta to halle amina 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 awa on grand terno ko yini inshallah tambe femo inshallah grand terno kena ka merci beaucoup alingo danga Kante ma ku ni ngali wasinga Kante watando na warando jogote na warando braje
awakin harsa wa mikron kini maleturai awara masalangu dini awageli kisu ga maka katara inshallah wa mikron pasa kini ngananya ngana nti ndo kibe ga me lenki dubo mota miki gerike en tout cas nyuma fasa awa dugo na tolo hongo dambe fe salam alaikum wa to ndo jamu anno gili na mbugo nkiani to yana Mamadou Samba comme Ibrahima Samba par exemple ouais Mamadou Samba ko yidar khatrin kana inshallah ko yona nganda vraiment oy soni ka ko orkhanu wala ile khatrin kan khadi kota su ki nduru inshallah donc nke soni ke yani nga ntare Sénégal tiabu ouais donc ngabirene ya fukuno ko fon karakere inshallah donc arño bok soni kra folmane mais a grâce Ibrahim Samb nanjile kat soni ka ko inshallah parce que serani orme khanu adalla nati espoir ñan quoi donc oy tengen TikTok ka kotas ouais donc TikTok kali ñan ko parce que soni kra ariti wallahi donc on duru ko dokati ñu mar diga me ko donc on crinde ke sunu pour Kenya quoi ouais parce que soni kra ganni ogni soni kra kebe aro wat soni kra ke intaban wat soni kra ke o safane pour rakekia mais kebe gagni kebe ka sonne me kan taxlon parce que khaybe ñaan wat soni kra ouais donc anganka a ñexi yaxare nga maxno wala ñexi kine ke am maxno donc kebe gana mamal lana xa wala gara bugal lana xa donc angana ri ta khubara ngange ken pesintel anda ñime hayba donc allu ko bonoti anyime donc alla ñak ngeja ouais xar regle mena xam wala yaxare ke sara no ñanay ken kon wala yaxare ke gidu ñanay wala ko no ñanay xar regle dono ouais après franci yu xoro yogo ne yer et ta xuiti franci xaru maña yebo nge prinke duna franci yu ñamenya aywa golem bay non parce que diga meno xara intrin kan folman ko o antrin kana otro na anene ngete franci yu maña danki ande yaxare ka ñani yaxi yebo a ñan green afrique ton ma ñani yaxi jamane kere yebo a ñan luena ka ke parce que ka ke a ña fon ko ton xar yaxare ka ngana ñi dingira ke a fon dingira ke yebo anke ñu xore ke be gari xa ña fon ka ke xaranga ya xare ke romu ñaga max yebo romu ko anan ko ñan ñaaru mun wallahi donc oy fu yu xoro ko to o gana xare ya xaru ke wala ko ni nda ko nebe ko angana da ko ñan ko ouais tel gana mo ko sanni setara ko ñan wala 8h donc angana dugu golle kan naka wurnu katan kanya ton no wala no ntering forman ko yigo ntering forman o ouais otro parce que angana da gol ñan angana gir gol ñan no ke anan ka wurnu katan kanya donc yaxare kera ngori rumunu kuna ngori ouais mais anke ngana giri gol nya ngana dugut nan tantel taw foye nya wala tantel taw do kafeni nya c'est vrai hein donc yaxare kika ka ke no khongo xar gana ni agama ke ngidi ka so kitane ser buru ngidi ka so kitana ouais donc anke khat ke nya xare nan doro men mo xonant jamais impossible jamais anke tu kullu mu nan doro men mo xonant jamais wala megam yaxaru ko on xawira gana o sara no nya o mane yano yakku nya non filani ken man xaranga na da gol nya ngana gir gol nya ko yaxare ke kana li gana xar le menga maxim pour faire des plaisir sone ka kana wuni agana wunya na urkata na khora nya kena naraga ken wanda yaxare ka li ni xar ga gol ay sore ne daga de ma pasande mursu mais c'est vrai mais c'est vrai non ramara faya nyugo anga ka kebe ko no anga ko ba se man anya ke ka keno ko xara la gana geja alla geja su ko ba kanga ba kanga tan gol nya angana gir gol nya no ke ka geja ngunto nyen yebo angana da Allah so ni man angana falla ke ko to kana wunye anna khoro Allah na ci ke spek so tum wala anya ke sigana lege danga ya serebe daga ta ko runo ka kera te bay diga me ko khadang ouais wallahi khore sugare gene yakendang angene berkintre me yasar tum la ila yo Ibrahima Samba te wari haram ma ke de ga sax ka sa tele kurenu ko c'est vrai inshallah Marañugo salam alaikum wa alaikum salam angere fofu ko ande tungunya ko parce que amatu yoku nana fankita ken dorenya
hadamare me o ulenki nkekere fube famo yogoni ngata on te yagni nanti Allah oui o yagni ti nataya ouais nataki megan tungunya parce que hari o fay ke dunabe wallahi billahi o fay arjana nataya ka kem palonte salno ka sumin voilà donc angana ken jatelaga engrais yagare engrais wutu là c'est vrai parce que engrais yagare ke wutu ande bugi mari fa bay parce que akem buru kunwa lew ari katankenga ari katanken be gay ampete ke wani yagare ke parce que yagare ke par fo wa de branken na kengen lemme anere me sarnanda donc aga limbe ya sarnanda yagare ke xabe an ka gri kati go kebe atunanti ampa bani atunanti angidani go yo ngiri no ko forman rek ngiri na suko après non après amu to kille ke ara wona song be yana killenga oranti ti no forman parce que mpire ni yagaru kuno quoi ouais ani yagaru ko gawari ibe ni kha o gira yagaru nyani i khakira ni gunyano i fabini yano kha voilà i khanan du khoto kharan lankini gana keja anna tu cross menjamburu kiani tout à fait d'accord ken ka wala kini gana tinti anna menjambure be khri ga falle kello kine nga mekerna fo prenya ra no donc Allah kini gana keja kharto khallan kini kha gana yanka ankinani fo ara nyi anna urkate anna taw kate man kar flan likenya nga nguri yampi ma khol likenya nga lenki anna yampi ma khamato wa wala rin kita ah yana saberiyan sel gana nyi khore nya gana nyi mabute ngi yanka nke Mamadou Samba gana ya xare kan tibiren duna nan la ñagana ana xosin kerta ba nada iyo kenn to ñake wajibi parce que angre haro gar ni franco gar ni xalske mu do ndo yaxar ko ba parce que duna lenki yu xorom burunya fay wata 4h du matin keni wallahi fi ñoro walli wallahi xaru wallahi ako xadine en plus nga ñu ne tawul wala ci yaxaru maña c'est vrai vraiment antika mu linguni noari anda baraja andi gamul lungoda wata ke xapuñi ndi tal leke to kam fina après on a rigame inshallah ok Ibrahim Samba lanko isiri c'est mon espoir donc serani dilona metu xorna dema soni kra on a Ibrahim Samba dema inshallah Allah ganura su dema ndur goto xorno kitu lawre on a wutu kamu inshallah ar fogo be tuino xa merci beaucoup inshallah donc voilà kera adam bacili nganka to pes ngan ci ven sirin kakun aywa donc voilà kianta kakuni de na xerro lele inshallah o kunere khadanga donc angere woro ku gedigamu c'est que o ya ayano fayini khayano tere donc voilà muma koy dege fa la ñakara mana da yige poye tia o ora o fa ay ko ango to ko voilà nyuma anni ngeri wari ke wang be ka giri diga mu kundu wacha ouais agana tina hoko yagaru ko yugo kurangen kundu na yugo ko depa kundu honka wa kono yagaru khada attention ne rasigi la jofena non je suis pas d'accord avec vous non nyuma sans débat on peut pas être le même choix mais la vérité c'est la vérité assalamu alaykum le deux côtés il y a le défaut assalamu alaykum wa alaykum salam damda se mo la khafuni inshallah sonin gen kannanando sonin gen mukkanando sonin contrano ntrin kandano o da khakuni ko kadan kunyi nan kanta wala di khado sonin ka ko bili kante alla gara ta ko rega nya pari fo bili kante merci vraiment samba ndan kunyi ndan dan invité nun kunyi ndan dan kolegi nun kunyi inshallah on a dit khado sonin ka ko khado drogo toy inshallah oga kitara oga kibe ko mo khalango oda émission oda trinka alingodanga inshallah adaro danga ka inshallah adamare mi angal lan tatte langa trebe to ko kusa duganga andan daga do kenni to munya udanga tella jingo jingarante yana kina to ko gurda ke wallahi ona jamani ke alla do nya safara no ngoga jamani ke di odo soron kite igo kane iga dro ko to no sunin karada ouais iga sunin kara ko inori mukube no ga sare ne jamani ke ouais iga tina andi ni kia mbugu kia anke Ibrahima Samba anke nga mogobe wala ngi bitenu ku ga mogobe comment vous êtes fiers de être soninke lemme be kana bugo khaya kana mbe mo nga dan kage mogobe anyano xam mo nya nyana kenya wallahi kelle miranta bonno mo si son ga wando mara donc oga kebe ngara kega émission ke tringa émission ke ga kebe kam ken soninka raga tele kane am mogobe wallahi o initiative réseaux sociaux ni foi la bonyani la bol la kufiliana la boye la bonga awtele tikaro ko alo la kibereti angana la kibeti nganda luya anne kenya kitana la boge tung
réseaux sociaux ngira wari kunya begna réseaux sociaux nga angari ta Allah angari soninka ko angari ta Allah na kana sunya muranna kitana begna di angari fotana ga réseaux sociaux nga anna funyi no nga kenya muron tangen wallahi ondu goto okuy goto goto ndonni soninka ko da me ko ondu goto ko gida nyagaru ko oni ga encourager parce que igondo ya garenta banamo ouais ya garenta ko lingen igo kebe galay igo nafana kellanti ya garenta nafana c'est vrai. o gida nyagaru kubenu go maga réseaux sociaux kuni itro ko ton tinga so ninkara danga igari réseaux sociaux nga nanto ori so ninkara denge kane ouais orondro ko to oni ya tema so ninkara nakatu telle kane ouais oni ya tema ona katu munikita na so ninkara daga mo nga kane ya mo ouais akuti allo bon toujours wari ouais ori terinkanda non ko har sawa ona to dambe fe ba to kunte dambe fe mai ouais agana khirindi di 09 84 37 23 43 09 84 37 23 43 voilà ngati madunge hibeyi wa ngiri yar ho ko arole kusri arole ku adole ko amene waro basa a golle ngi kamengere ko tumo ko ye ay pardon allo Jambe FM, salam alaikum. Allô. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi radio Jambe FM. O kada kanta. Toranta ma. Hawari Cheikh Lassane Soumaré nambogo Mauritanie dege ni jogonto. Merci. Sagre ke en Espagne. Radio Jambe FM. Ouais. Haben gata ko mekam. Ouais. Ora hasukuni. O kada kanta. Ma Espagne. Hatta ko soninka wala ganade. Ya rabbi kama Allah. Amin. Allah ta'ala bi salli abada. Amin 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 amin. Adamare men leger mo sire Allah ganna leger mo sire. Amin 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 amin. Hana kam masala banu sine. Hana kam masala banu. One habe ga masala be lenki ken yanga tu lenki yanga na muguduna duna kala binka sina reso ke amaka Facebook wala TikTok wala kundi metana no. Allô? Non, vas-y, angana da kaleke. Angana kaleke. No angana fa ile kiso ngalle mu son 20 o lenki de muga sunga wurgi mo be sire so soke. Ouais. Donc en tant que qari ona ya sunga ga wurgi nan katina sunga ga valoriser. Mais kiso o lenki de mo do to ke me kama ho gabe do en tant que anga da bani ke. Ouais. Donc ko son ngalle mu ga duna lolo ando sire ga me kama ga passeport gunta bana maga su giri waga do ga su giri kumba ga su giri aswainya. Donc on ngati gari ko benu ga ta ere soto ki kamma ga zo ki teringana parce que so ki ni hillo ay go TikTok anta kun kama menga zo ka teringana ton ina tu lenki o ga sira ka kebenanti on ta perinta wono no so ga valoriser ouais kudo ko benu ga kanu haro bondo sarno kuda ngano sarno ko atlanti ino burondi ni ka alla watu ona na so ga watu kamma ado ka kunyi me khusu simene mane est ce ko mane wala ko mane fale o ku lenki mo la so ga ko haram ka tikiti yo surji ka mon teringa do me sine maka kar serbe ge mani agere emiso ke trinka aile fokita na dambaten masala na masala de ndeka ton ya ga control nga ndame o nan ko ni adroga awakame hado masala de gere wacha kene masala kiye awatu ga duna legere ki wacha duna sudi de mo ko inshallah on ka hotel ki mo wa ouais ka de mo ko ki ona ouais o ga de mo ko ki be wacha fo sondar fo bono ni be kana rota fo sire ngiri go go trinka wacha atano ko lobo mo yebo kara tirindo kara buri ouais angana rota fo sire angana teber angana rota fo bre angana teber yo kanke maga a fo sire ki una kinya de kenya kawa kinya no khair wallahi radio Jambe FM hayanka soni ka ki ouais so ko kati ya ganda hayabat ouais soni kallo mun ga terinke ne mo ke mu gundaga mu radio Jambe FM radio tana ouais ona to soni ka ki la utili ki radio Jambe FM ko nyangano kubini kano sangano iko le fetike bano ntilo ko le tanani ya ha ili taki wartman nanti ili kat soni ko ouais na foko ngida ina soni ka o ki ubungo o khanne ki na tunante khanne u do to nyan soni ki ouais soni ka o ki katu twini ki ha o gana tan nange man na ko bana sellaki wala ka ki no nan sefete il faut qu'on a fini à kef duma ka kunyan kat soni ka o ki bagan ni sella ouais o radio Jambe FM mo
agi fete ke ndegen den ke radio suwor wa janga radio dambe fm kamade non pete pejinde merci no arando braje radio kutu ina chu ina radio dambe fm mededer ouais ngake tunu e konta so ni kalenne obuchanya fotana anime du khano shinange grimo gobe angene kibi tung angana ndu khana lant du bonondino wallahi kanger wor so suga du bonondini amandu akhan ouais pourquoi ngala wandu bonondi bon ngamuna nanjabi no ngafone yobo parce que angade mugudu nanti kati fulane amere mamemere angende folo koy that is kati fulane amere mamemere awatu mere akille awtuni kiligebe me abaka mineflo asursuni mine merenki andagile otini merenki anutige lansara no voilà yalla diga mo lemine anange mango khirsu no wango bode ne antina anange ma ko feta khirsu otini kemere kene marambe voilà comme réseaux sociaux qui kamalenki sorongo simana nanti oga TikTok wa odega yagu loka kuni yogo tena kawo simana nanti mawoto soniki foygo onya ne 50 tampi fetikenga oui mais pardon ngi mulana no ko kifa na batra ke barenya kharu suga no kwa joni raga na batra nchironya no ouais parce que on to mungo teke xanne o xanne ki ay wundi no da Allah agiro tega ko jina de kat faga sugu no faga soni kan xanne ki akono acha no mpete na ka bakme ampete na ka bakme ana de may golle ke way kado ngema bambara muzikini ouais kuno xanne ki ayamba haka de ni gata ko na jonka ki o haka soni ke ko nge mulana no kula manne ke fe kebege sigi oga TikTok kama soronga kama no bonondi parce que fo buru nya no ngonga ouais agbe kebe fo bure nyango bo na fo sirenga kwa ayina ngana keme sigi ni TikTok ezunuko fo ni tele vi muria imemere inte kawana serei inte safe mo tuna ko serera iti tiga bure ngana itiga funchi bane angana ro tiga mboto no ganda dalla asubuna na so abonondi kenya ni bane kana bono ino so akataguma bana ngotoronte bana anga nyini kubeni go kutu sherebe ngo kutu mego suini hari ngata anyuma ikundu ati no la ala TikTok zintana ikundu khanyuma nte kundu khamo fo brenya ngabadina nto fosre pasante la ni magambane même pas 15 ans 16 ans ou yakane ina tawo ina storo goronka foyemani ni alors que ampa bani foyemana mani foyemani khay wereno kunya inika mais nyuma fasanke maka ke angu to hadamare me kenya ndeke nya ko khada sire son gonde ko tangana granki ngana ngori mokobe ala jay ngol anan tefe ke golni kundu angere sere sura gere ta kunanti ewa ke fa bane kundu kene kundu ay khada fa ba fay bagari kenya kunanda mene game amutu soronte bana onte kunjatene ka soronte bana ide ogu beni ke to de berni o ya no butenkerni parce que fo buru kwantiki igo hakana mo ya no butenkerni parce que sere nyi man anyi mena dunge duda sorona dunganda lenki ngena ti lenki ngi sinkama nyi mege me dungi duda ngane sike kam ngane dangni soronte dungi asuni mpirni khanyi mega na sinkama nge dungi nyi mera harin chike ge manya nge dangi sorosu yella kama nga kanala lay dungi ninda kenya ni ngeti ona munyita setu yani papa allo ci mega tanda le mu andi diga mpa musiringa comme sereng ke bengodo xrinde mbatenga diga legeru bega magalla kunkongo gel duwa ni membe ga maga o mundunu axini ci maga sere sugo terenkana ga parce que lemunu nyanoy soni ka ko ke omero tinantona du koy uroa nanti adeni soro andangi nema hasam setene ogina nyakare ko radiga mun teringa gel fobe ko kinkisini soni kara jukuni ya gel darway alef kenya ko ni so ko soni ke alle seringe girmo be magdu alle serike bonondi voilà soni kan len ne diga mu yogo ni kunga mahaw kunkono ni yogo na mahaw kunde ber dur fe soni ga o dal dunao munyende sibere soni ko nkesi wala ulero keke mu manyano ga tepende ha ondur ko tota kebe ke dangi harbi sa wolante kanni ko kalle ne de na ha o yimena maktalla dilan fande wallahi o giranya kare ka gerti kane ke ko ona o fini ko ona fi fonto ga ka kibe ko no réseaux sociaux ni ko kam ouais nanta ona serenka o ma hawkende soni ke fo fetike
non soninke fo petit photo pour yana kenya kan na dun kon zuwa ma ampaini ya go lo antan pini soninke fo petit ouais donc alla ro bagan no kwa no kusirenya ne yo imena ko so usronta o ke deberi ona ko na dun ko ouais yo kianta khari tanga ke be ko sonika lo mundanga ta ini doka ne na soninka ko khara soninka ko ken kiebe khaina maga tuana suteringa de ga soninka ko ke bonon dino mo be he daga hammi ga fofo ko na sukare daga orkesu no gare de ouais gare se soninka ko yer kiebe ko soninka ko kenya ne soninka ko ngana tunye kenya nga mutunye kenya ouais anga mulan nanya soninka njukuni ko suron ouais soninka sat yagullo non soninka tek nambaranti non soninka sat kaatri non sonin kefet sumpukutan non sonin kefet lombure non on te écoute ngana ku jukuni utangere kefutuma ouais sonin kena ouais sonin kena nganti hemmene sonin kena hinna nyat duru dogere sumpukesu tu carte ouais sumpukelo khatara ni serbana ga François da faga kake su ouais inne kido sumpukeli mi alla ger fofo ko qur'ana ke sonin ko ani ma kay ga gollin dina kerita nange ma ka sonin ko ifini tuni mo okiyade ouais o dina ya uti ma kan to ga sadino usumine kha jikuswa unki ouais arabu ni ko dina muti ya ma ka into kan jikusrede arabu la yikhrisi ni mero kono kha sonin gen tikhrisi ouais ma tonton ona ti andanga andika muku ina lingo da buru mexa angotu wakati ya no xam ka gire kinoi wankana ngona ko gari tago tikebe ona kawana fonne ko ngai kubeni khago khiloni khateringa parce que hadamare me ne kenya ko ntangana tuwa ko kita antuwa ko ke gana funga anchoronga fonte kapanto mais soronga na funga antuwa ko awan tuwa ko kana foke fay donc vraiment alingo danga na warando braje sorota nani woro khirndenga ona ko khateringa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh on a tiré un appel qui va parce que allo assalamu alaikum radio Dambe FM allo ouais salam alaikum salam wa rahmatullahi to no jamu ke ponni Abdullah Silla no gna mbumina mo Mauritanie wa Silla wa toro sun tanga ndame alhamdulillah ko bondo jombana no toro sun alhamdulillah Silla ay viteni mo ko korfontia toro se sutro nganga nenga wodi sukko ngadi sukhanta Ibrahima Sambu Jabiri ti nyaxaru ndi koko o xadan kuñi bonsoir kuñu rakhanta inshallah ido soni ngako ouais wotini nga drokote adore men kanga golle su kam masoro ko ko ngandanga tungen no ka makatro ko sofon trinka ouais ala ko ko su seringa pa ko kota Allah nyaken ken drokote nyen ouais inshallah ken ala ok merci inshallah sala nora le braje xamne tout peut-être xada la wena xamne wa ndan xanentu ngiran xanentu ok merci ça va tranquille Silla amo ça bien marhaba Silla antanda angeti ngana har yanko 16h na fer ngaro mo ko inshallah yon kan la irke ci man Allah ganna laydun timan lara amin Allah amin oda hasu ko yoro hado gira nyarum ko ni ko ni dama xara o tin hada lellen do xer ana wani on continue assalamu alaikum wa alaikum salam merci kiari marenten kanda no harsa kato gida Dambe FM mai serebe gana mula no khiri 09 84 37 23 43 ogeni kenara appelé woni kileke nangiri o ari musala di bachili anti mutanero senegali ikengo tayro sunuri kengani kungeli aro jagilo menara irani sura jijenu nyani duro tonten ti itar kenonga alla rakasara kinya o ari ku yonkin tuhay ko go sumina radio Dambe FM ti Sénégal bangi ti muteli bangi na ko nan ti su commenter question bi gano su commenter nyakama na duange nyangi ti Dambe FM toronga ti Dambe FM adi biron di gulande mu toronga na to duana ka hurgudanga alla gani hinna alla gani nema alla ya rabb Allah alla gani ajana dawsiya wa to ko la garen kane na ko nan ti vraiment o sonne men kasanti ni ti armi du kalenga ba ustawa ke kota dugu o su commenter na ka fina kini Allah na ko ndo do nga katia o do ngamuri ma sha Allah kiani wala ken Ibrahim Samba kallenke wajibi ana yimenjo akam kibegere waxin ku kita aw ga do hakita una do waxin ku danga hey igo kebegere so fere ku non ke mamu kenga ok male bismillah ati no ko yogo ti foku ona o ya kun oni bambu dai on e gilu ko yankani aworo to la porte nguni oni bambu mais o ko yakuni meni yana kato ko voilà
C'est vrai. Je vais lui répondre. Là, Malé Ganjabin. On te donne. Iworo Yakare, Allah mou Kafu. Kafu Kempemel. Mais Kikera Fube Koso Ngonda. Allah de Yakare Dro. Parce qu'elle est l'engalo Yakare. Angenigo. Anyaka Kigana Ursakan Kita, Anantanye. Yakare Ki Antikiti Lemeke Kasuku Kebi. Mana tampile ado Kasuku Nakatinga Kengeni, Kasuku Sinofilia. I didn't make it. Meka. Allah de ko nanti yakare ani kinado nanga ogana ko awti yakar ko tini mon ka me dorno me khade yakare nyakal den ko ton kempalle igo angere yakare wutuna bugi fa bakkan ande digame ko tafanan ande kutu bakki may ande kutu bakki waxini adi yakare ko boko bakku parce que afar nan ken kanya sikindi agar ni katankembe a khanu flo parce que o yakun kulen kin keta kada ngan tu o ne memula me khanu entono asu yakin kay pourquoi parce que pourquoi akiti organa tagu faundo kafenunga male kurante téléphone ku yare male non est-ce que anga magri antandi na ya gair ke na ana kamo male atangarni non mal on n'est pas d'accord ngeme d'accord i wonti dangana gir golnya nokunye ana gir golnya nokku direct à la maison parce que ngeti ga mal kota so direct à la maison c'est mieux parce que numa là malen parce que malen de mania ana dum antoni wunda barankay malen wunda barankay bon donc yo mais kota malen khaya kinya ya yerda bici ya mi angutuma Allah warna ku yere ye may katkenga ona tonko malera non yugo hore parce que ndernga franchi kasigire ona tonko malera moi je suis pour les femmes moi je suis pour les femmes mais nokube malé yugo malé parce que angutu n'a pas ko kada flo oui en fait lerin ko mananda ouais donc on continue question batenga harsa voilà so ngale mo son jakam ko harso da xawde inshallah wa tiktok su commenter ngare ndaki na jaga nga yibe ngana khindi ana question poser appel nga yibe ga mekene ngara question ko inshallah donc o le kata français nga fone ko nga sarere na autour mali wa gibatenga ouais mali wa jibe na wori amade ko za emprunter ni la question ko su commenter réponse bien sûr je suis là nga sare na encore ere donc mali wa angi ni hakala ni mania ana ku benu gaire iga matu ngo sunin ka hoy ouais anki da sima mani yala na isaro ngema ko yeba mane manche babu yana yi baba ni titirin kananga ni rai enu nyama ndo bato ni nyama ni mebo ya gonso ngugu abiye makutu anki makamandi warakenga bah qu'est-ce qui nous pousse à avoir l'habillement traditionnel soninké bah non, t'as pas bien compris. Ah, ceux qui veulent pas faire. Voilà. Ah, les personnes qui veulent pas, peut-être parce qu'ils ont honte, ou bien ils connaissent pas, ou bien ils ont pas l'habitude. Parce que pour vraiment s'habiller de ta culture et de ta langue, pour vraiment t'habiller de la culture et de la langue, il faut que tu as quelqu'un derrière, soit tes parents, soit ta grande sœur, mais quelqu'un de la famille qui te montre et qui te dit que tu es de là, tu vis ici, c'est ta vie, c'est ta culture, c'est ta langue. Voilà. Donc moi, franchement, je les encourage beaucoup. Je les encourage. Cherchez d'où vous venez. Il faut aller chercher d'où vous venez. Voilà, c'est très très important dans la vie. Au moins, tu sais, si tu as des enfants, tu peux leur expliquer. Moi, mon père était de là. Ma mère était de là. On s'habillait comme ça. Nos grands-parents s'habillaient comme ça. Nos arrière-parents s'habillaient comme ça. Donc, comme ça, tes enfants, plus tard, eux aussi, ils vont montrer à leurs enfants. Ça va suivre. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut continuer. Il faut qu'on se soutienne et on avance ensemble. On avance ensemble. Que tu sois soninké du Mali, que tu sois soninké de la Mauritanie, de n'importe partout, tout le monde. Sénégal, s'ils m'entendent, je leur salue, je leur dis bonjour. Et voilà. Il faut que on avance. Voilà. Est-ce que dans les jours à venir, est-ce que vous voulez que les musées se viennent sur le mama ko be galingo da ngani ora mu ko antar su wan titirdi ko tarin tondi ana ilen ki parce que len ki ngana mundi nkanne ngoy il faut que na monte sur question serentan andan gi lengo ora garni o ya utu kamwa ani me magaye lo sinarin tondi oro songo songo ko ne ko
Ah, nos enfants à nous. Oui, parce qu'il y a un autre son qui a awari ore mungari kumanya kumaila warni anani association la baka na tingira nguni kubi nga sarana korore ile khalle chekaro batinga ile wasunga lego ndira wa abi make c'est ça harama maka sungi sunga lem do tinja bale galem kuto kotono est-ce qu'il y a un plan de kenda bale pariere sunga lem ko wa suni sunga ko tira batinga bien sûr. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais... Pas facile. Parce que les problèmes... Moi, je voulais dire une chose. Comme Fana qui a fait comme Rombe, au tu as grigounia no kindra kanga dret. Oru ko harnya sangantan choy. Aya garuni menunga. Ça me dit masim banani repo. Kogante tontini, oenya kogante nya koisinde. C'est pas facile. Là, je vais parler. Parce que pourquoi les problèmes harogana association tigindi pour que na yerero mundema sarono nyimanka wana jopi kanga fina sara yugo ekenga ya gare ekenga haranga kota sanga na girgolnya na kudaga foye mais ça me dimasi afana ntaruka kana lo mun kutarundi ana kuchumke ko ya fone en fait c'est possible tu sais quelqu'un moi je veux quelque chose je veux apprendre ma culture je veux faire ma culture je vais écouter personne j'y vais et je fonce c'est ça. Voilà. On a mais c'est ça, faut que c'est ça que je veux passer. Je veux faire passer l'idée en fait à tout le monde. Ngamula question ko poser ni. Oui. Odunge nanti yuku on daga tawo ya on karodi masala Allah farani mereken ko. Ananya kenta on danda masala. Kengo ya on a fuka pa ya on ma. Mais manque de communication ya no ya on. C'est ça. C'est ça les problèmes parce que le base on angala ya khare nyari. Comme ngeti kameke kompreso yimpire ni loken xangotu pe yo ngunu kenya soit ngeri de kay ñaaxa mo ya xane wo ya très mo continuer na franprene ni o de men beddu ko bisini ko soit traîner c'est sûr ki ya xane franprene ou restaurant na yax ngana yaxi ndi yaxi ti franprene kay parce que me xanu en tinke sono bon no kenya xare dan te taxunu na masala jamais ngene kala ga temps perdu ouais bon yo xrendi allo salam alaykum jo dambe fam allo warahmatullah arama ko turandanga alhamdulillah to no jamu de wile na mo ko ine wala je ke na ngira hem so nyime nyime so ba ke makataro na go sakko amanya ngara ko ne ana kamo ba su da Allah tigara ga meno mo rasul alhamdulillah ko to rasul da wala mi to ngan kanani nyagate wa ku ine anda anni bitenu ngan kanani ora ga mi so trenka ouais vraiment lenke mi so ngamo ko to kutu trenka be lenke galle nga wa ha mana ada makiran sir gore ay vraiment wa mi so mo ga so wuci sro wa ko ni ora ga encourager na tani bo vraiment kamba kala o mulana tu ankenga anga mulana kebe ko soninga ko no parce que kunu lemunu nya o mulana fokita dan hakle no ana mane kinno yago ago kana yo bo anga tunga pai ne bo ti sanga soninga ko no haibo ewa sasa anga tukani oni gara kitu laga ewa sasa oni bo Allah tiktok ko barke ano ko be giriya ko ke me gara ke video mo metti ganni o kunyi garo kalle ngara woni ngamali wanda kallu ko ntona haram era ta ngeti wandi ya kayde jankon o salo gara ti go kalle ndoro me kalle ko tu wala ida kenya na hano kam mo siri bo kunyi waso ti wanda kallu ni hibe ndar so ni ke ana hibe kanne be me kamata so ni kenya jawni kalle ngara ganni ko wala midna keno kube hari malindi bo so ni ka ko ni hari kube ga di so ni ko imama gani ma ima tu ya gani kan so ni ke indra kan ko sa sa yani du presentation so ka ko ouais bo kan no ko nya mundo ni kam gari me Allah ko ni ra nya shi ta so ni chanche ewa o contente ni tan ni bo ko ni vraiment mun na tous ni shin na ko tire kun serbe ga so ni ke ouais angara higi shi ne be da so ni ka hundi ne diga me yo ne je si anya marande ya dambe ho ndambe yebo bo anna na de bar ko ho bichina ne kanta ko yankon bo hibe ko ni re maka ga allu maka ga ma ka di bo no kusu bo so ni ka ko Allah ko ni ya mo ndambe churi ga na kan ni ho ayi bo sero ko no wori ta kan ni mo tu bo hari ga maka ta kan ke mu kuna 100% usazi nga njabini no nga njabini ngomula na njabini no nga parce que soninke o gari franji o de fo garo imenga kebe ganta hawako parce que angana jamane ke Allah gada nya ande ya garewdu Allah da ngu sarere me yuntono
yere franci parce que ikundi khalle ke tinna fanya nei parce que déjà alle meke wajiba tele ko nga ande français ko ngada aw muko amma ko ngada aw muko mais hakunde manne crossi surakenga est ce que ande surakelle men ngori tanti surankane muko jamais aha bo ngo hono ko ni bo yaru we zarni ko ni magay pakato ko ma lemu ko no kandanga ni français ko muko karla ke ida ganar ka kadi aha lemu ko ndara mun so ni gonko me magar habe go ni kandanga yuko ta français ke fa mun na kinya ko nganda men ti defon no sara no mais français ni men de soro no c'est le problème ka fay wacha sara na andi so ni ngen ko amma ko so ni ngen ko ngana ko no na mu yere nga ngana ti tanna français ko ngurande mu koy ine dukkanun duniya ni muguti ngani le menkatu pour ateli la kenteria na le menko tana ga meren mais tubabu pourtant man ntiki anke le meke kana daga école nga iga monki ne nanti kreme memere et pourtant le meke dar ni katanke nya khadi nanti ti kemo alle meke ta memere migrant am provoquer mais iganati nan tanke le memere parce que nga golino ko ngakota yo nde suwa kendire memori sa ade sa rempenta agre sa ke fenta ya khadi le meke regana ketu siri police geri atiti agare keda ti pour ka gire men kata sura ka ke tiginte ade kara police yugo ke trongo ati wayti parce que déjà ikere meke yande sara ama sarida to ngunya ni France duanya ni nantana le men anna soro mais est ce que akem paba adam amada fa bakatuba police ke sigi legeri nganke medal la nyaga sura nyagare ke wona bugo police ke mais est ce que kumere ken police wakati ni ken sura nyagare danga timaga le men kata mais gari puta lemu kem ga franchire mu turan defonte franchire men lemme doren kayenya morogene an ngana lemme saranya ni parce que problème que sino sara ikunyi me ko ngonoro mu ngedi ki à la maison ikulandi ko te di kene le kolimbania voilà alle menga nan kawana idi ke obligé bon angana ti gondo ya gare lemme éducation no ko nganke otnanda bajine ya gare bon parce que non medu nganda kendi game yugo ngore memarna na tukuti manne an tirnina parce que question yani ngere posant yugo ngoy le memarna na so mané kama parce que yagare lemme be angera pa ba wora agera mamara anga nyaka ki mamara filo parce que kenya lemme marande ngam pe ka tere parce que ngam ko ta lemme marna ko mo parce que jabane ke yara lemme do mangaro hibe yara me kamar le yugo ta manke habet mbaydo ndiga men bayr ni katino nyayo bayr ni katino parce que o kuti o gana gri golino ko nga ambago gelegeli 8h anari ma 16h lemu ko ne ko le ni ken 16h mais anke nganari anke ta o kipe na nyaka kay an daga de benya 18h anari ka kay donc ko nan pour te na fana bo igrande 29 li anda nyaka kana ta kana fonne ko alle mekere ke fubura de là c'est un problème mais c'est pas un problème c'est pas un problème parce que il faut on a non pas moi mais c'est vrai hein you gore yagare anna le me éduquer yagare nyanti le mendanga nanti ampa angeme ke wara ampa bagana ngoko ngara anke nyugo gana ngana daga anjali bana ga so parce que njimba ga nintere daga sigi dusu ngura na wankai anna nyiga ndani ga naga so waka jimiti aso ya to bachiri nam nga diga mbara ko nanda ngandini ibu ko no nga le marade ibu ko no nga artare me marade har ndey krara kany ko wini kanyri anga mel le mane ne Allah le menene jamais ibu ko no artare me marade ya harnya kullu mum marana ya harnya masro parce que manque de communication ya no ya kunna mais communication pardon papa ngem la no ko hakefe anga yini général ma yugondo ya harenga kanno pour mente merene anga na yina anti sare mbane re membane re meke merene nge kor kenya famu ouais parce que ya handu mungala lo muna kat kregi maka iro mum maranto ngani ya rien à dire mais agana ni fa benge ka sa yer yeyrunga remente merena badan ke kor kenya famu man le tikeng non ke kor kenya famu kenya no ngin na ko so so de kingir angin mom nan higori higanga ni amma ya gudu kan baba ya gungari an anya gonje kangarno kan nan ma ya gonya ta ngero Ibrahim Samba ze ngorni keso bana te posa kay he kagere wor lemu ngai kan te kamana mere parce que sarano nya defoni lemme alla gre me takanga atu flo nanti lemme ke anke nyi me bega dunai aliti xane goy ke ko yalla me kay de ken ni manne ndenga malentenga non ndenga sa male parce que ngeti manne parce que alle me dinan ko yalle me seresu usaz lemme angana dinan ko remen awanke charabata awa Allah bata wa seresu rumbata ouais wan antinya na marambelia
ange khara nan tuyi na dina ke tu nan ceberi nukunne konta salinga pakati kamendi bo soreli marande ko ni wona ya ranya galle ngere kenya ko mais igon kana presa ha ko to ko Même pegananga ina waya kuno habe ko mosita manga papai ngada ma kandi wakati biana ya ngane wala c'est masala limana fa amay parce que il est même pas ala ya gunu parce que il a pas peur de ça sa mère jamais il a pas peur de ça mais quand son père va parler il va perdre parce que c'est un homme voilà angani ni harere menya tagundi na se fara ngana haramare nchefe ko ngaranga remme na simenati mari ke ko ngana nuna ka fa benya ni remme ba ba ko ndi responsabilité ni ko yigo nyani ya ka responsabilité yigo ni ara ni maranda na yigo ni la femme elle gagne so ko premier femme ni ray OK merci nyakate orande ga mugo lere pa ki OK vas-y lere pa ki no donc on va continuer comme keso ingeno makakata ga ino ko ko on en jabia pourquoi yerere mu kukundwa andi gana ga mu andi gana yi sehini danga son kalde mun kan angani son ngane hara gana mu kwantro kedia aga son keke mu kwandu tunani kana français na kunana oui même c'est pareil que moi c'est parce qu'il a pas l'habitude il a pas l'habitude même à la maison c'est comme ça quand maman va parler il va lui parler en soniké par exemple mais il va répondre en français parce qu'il a un comme quoi il y en a qui peuvent aussi il y en a qui peuvent pas mais il y en a qui je vais te répondre oui si il y en a qui comprennent bien mais il y en a qui peut pas parler écoute-moi engrais non wori parce que ngere fube ko corona me question importante ngono question men nuguna male la rejabi parce que engrais wori angana diga mu gadiga mu nda so français nga yo ndere kaza pour angana wori angana diga mu yere da gadiga mu français nga parce que déjà ankingere le meke mebe sara anne nyina ankim pa bebe ga kakai anne français nya ko ngale menda ama kene français nya ko ngada agana bugu ane français nya ko ben oui c'est ça parce que man ga demo de mai ngi nya ga ko nda sino ile ya ma d'emblée are muku anti français candidat c'est ça le français ko voilà sino de so ngakani ma de mai sino kuma de français ko mais anga diga mo le nya ma ga ko tire sur le français kan ke haranga ni ke wa mu non c'est vrai c'est comme ça c'est l'éducation parce que en gros, ngematuna mo vanga na foko soni gankani yemuko. Milante ko. C'est ça. Il y en a beaucoup qui mais nous il y en a beaucoup. Écoute-toi, mais il y en a beaucoup qui savent dire. Oui, lui, mais même question maman, vas-y. Tu vois? Parce que à la maison c'est pareil, quand maman parle français, Soninké il répond en français. Tu vois? Oui, c'est bien que ni ça rien fa benjo. Kamara boko. Kamara boko. Des fois c'est pas radio d'ambé fait mon wagi nyuma hasa mo ta ke sali jara kapare mo bachilia question nga ngam gaire question surprise ngani igiri tiktok yo ngani tiktok yo ngani nandi tengi ne katarai question ke fande ko ya arama bachili anga ressources ki kama tiktok ya nga swini wakati li video ko ngai deberi ariya nyina polémique nga sonongo ne mera kinga ni Sénégal soninke wala Mali soninke wala muté soninke fo bu nanti les vrais soninke les Mali c'est pas donc anya manka nga commentaire négatif nu ngari collage ngari kayno ko me ngano yala ngim parce que à côté mané nanti anga été mutani il faut qu'on en passe pour nyakoyi manan kala de nyakoyi ogoto gi wagodwa kenga nari mutani soninke ta présent Mali soninke bané kaleti donc ken kum problème ni yala ngi na ma hakala kitaki kama ngi video de la raison galo beni go sitane ni wara mi gal lono ando ki ona non kama to son ko valoriser aken khati be polémique yana mo polémique na kadon pili wara mi majaman pili yami madame lili wami et voilà Ibrahim na anjabi andi kamen son gonti katambi charo dina fofo hakle ngara sondo men kan angana video publier nanti ngedanga Mauritanie nya son kan ni son kan na ko to malien non ti les vrais soniké les vrais soniké les vrais soniké Mali ils se mélangent pas avec un soniké de Mauritanie ou le Sénégal oui j'ai vu même moi je parlais de cette vidéo ouais awa kun kana son kun ngino ko na habi to yo kenni ngigere kempa mo be besudi hakle yen parce que hada mare man to ko ngam ko bango fofo de ber ngidera to ambla ko kembale o su to ni wagadwa so ni genchu giri kumbia na lis sale après na li wagadu angana tingi veti so ni ngey ngene so ni nganga na yako est ce que awdi kingi ngere ko ngera publication ko wori ma commenter me fofo rendanga ya
C'est ça. Parce que moi, et je lutte pour le soninké. Je suis fier d'être soninké aussi. Pourtant, on est sarifabé. Pourtant, je suis fier. Parce que anti soninké. Anganti bamrana odiki. Parce que ngere fubeko har mareme hakle nya wara sonde men kaneko. Ade ake atoko mundinia. Ani bezi mundinia ina kirondi parce que serenge benya dini inara vinga donc ana toko kita. Mais oku kana ngere gana kempam. Nyuma de femme kede femme angende femme. Atoko ka toko rudunya parce que on ta commentaire de Berne. On te vu de Berne. On se nika ko kay batenga. Inke har kem ko tayi gati to daga barbecue de beri Sénégal ko menino fe menino menti c'est faux. C'est faux. C'est faux. Asu soningaleme de pouvez wori akota. Sénégal no Mauritanie tout ça. Yuki be fagade soninkan kanen ko magade nya o maka talinga. C'est un Gambien. Oui, Gambien nyinonga, Sénégalais nyinonga. Mauritanie nyinonga. Mais pourtant au sous ça refabé. C'est la même chose. Aujourd'hui meraga. Soningalemu, ngaka kwebe Congo TikTok yi trongwe, TikToker ni trongwe. Soningalemu ku imeka trongwe parce que ardo da metrenkena. Soniko korono kitunkinime. Na fekni yana dunay igamula no o kutu. Ouais. Na fekni yana dunay o ku génération 21 que o commencer na mbono. Ouais. Donc ina ko sota lambonondi mais on a nonya famu nanti tani ko beno garante yan to sangiani sangi parce yanga ko no kibe dan kinga ina kama ngato sangiani oui kasoro ina subini akembe gere ko ana tu haklenga nanti des fois ko tananti o mulana kabla ni ngarame mi o mulana jamanu ngarame marante ango tu yogoni yana sanginya yo yugo bege bugu nanti garenga na furtene yugo nga furtene kan kawana sunya moche subogo su planye ngeme gari go ngor ko tambe atinda ngiro werndi go jafina ango dinke gejanga nyum putu kar ati nyum manka gi ngotini ndi kona ari video maru ko ngandi ati ya maka sefe ngeri ke video de bera pour que nan changa na besoin de beri na abonné kita mais ngey me ngeni gu xoré alla ntinando ya harina fo partager mais gu xoro woni ci yakunda wala kay go xalen to ngam pourté na taxandi non nyuma nyuma angotu serebe kama famwani Kempale mon frère ogana kara est-ce que khawtini ya garada kedebe harbani mais anga France anga doriti no kunya parce que angotu kebe khagani ngere kenya ko iren ko kuda angana ya gare nge misale nda kesa rera nge ga salaire be wutu ngene simeki nya wutu nda kenne wutu a 2000 3000 anya kibe angere ya wallahi hinne ngora kana wutu nan ya kebe fudu c'est vrai mais khayu khora ha tu nan tanki en ka responsabilité nga oui hari ngedi minke me miskina ko ndeko ko tay on TikTok no on ti haranga tele sakani kwai fleur kebe ga ko bono 10 euros liana kina nyakeng ouais ça le fait plaisir il y a au plaisir ko kina nanti jagan kina imulla c'est ça qui ça c'est sûr ça c'est le geste ça c'est le geste moi non je n'ai pas d'accord avec ça il a raison ça c'est le geste après ko ne gana magasin ko dit kuna ko na kina mbara non mais attends male nguna jabino male katanke ndanya ka kebi charome leer ngeen kinyene mais ngama jabini juste fait vite fait male anke katanda nya ka kebi charome peut-être nyuma gana ni nationalité française ja sasa anke male gana lingada awande anke medem basket ko bon 200 euros mais ko bon na renta man de bere xanwe c'est bien sûr mais pourquoi ngi ngar 10 euros kine non parce que kataka bitaro mede ayane kede brang mais pourquoi anke ka had 10 euros ki bi assez gantan parce que yono ko ngonanti bo anke li tanke li ante golle kayit ndamma mais andi kayit ngida ande bruyena anga débrouiller ki be fo nekina nya harana 5 euros ouais anti Mali ouais mais o sumbana o sunu sa fabe o wat nan tukka ngol parce que yanga jadon tu gajaga ni hillo gajaga Sénégal gajaga Mali non ben oui Mauritanie Sénégal Mali Mauritanie awa Mali kingi awa Mali awa Mauritanie donc kalongora ko ngota ko kanga tanga pour jamane ke angi na tout pour amuser avec quelqu'un no faut na tout anta hamuno avoir polémique nga ke la kay jagondi surtout pour que o lenkire mo ona kitunki me o gana sigi me kama anta se tout ngin kama tibu Malia man kambu Sénégal o watu on tubu wagadwa de na ke la kay jagondi keso be kati nyuma keso surprise kata ke nyuma an wuje na keso yana répond nyuma wari double talanya nahi parce que o ga fetinga awatale go koni ana ko comédien ni kan 100% actala ngai mais pour ko ni manta engagé ni nan kat nan ko comédien nga ni talan ko sunu ngalem nga ko so nga ci la kan tun mo be makam wala an kan na wuya an kan dina engagé mama de mandana kitara comédien ki le vraiment no ke question linginda
ayo gelinke tugu na go sange yana linginda angani ngori no koso yenyani kembre ya kanunga na gerenta kundi ngenyu maitele na dan chufandera minta kun chokondo suna garni tamire anno so ini gelinga lokolinga ayo papa tugu ne menya mulana deberi ngana deberi ta ngana mu kharo enge bokuta akerni jane ta nyum maniki sira so fetike nyum paten kana bu atele di matinga ma dumu be fitana na urdi mbate ati nambu. Mais vraiment, l'inginda na comédia on devrait n'en participer de soninka lomunga et tout ça. Ha anime de soninke, oi me soninka ngana I talanga serebe soninka ralenki. Inde courage na ngana ndema. Ma dimambe serete na ngana ngutu, anna nyarasita na ngutu, na courage langa. Après kem palinari na ti futi ni rambate kem c'est trop tard. Vraiment ngana akita l'inginda na devrait parce que c'est mon rêve depuis tout petit. A l'inginda bien sûr. Mais comment il me gâte soninga que c'est comme ça. Non, ça va aller. On te met de calme. Qui sont posés dans l'indigne matalangai. Managantanga une comédie de rondi. Kala réponse teringa. Wani gelala mani analinga na ribon kani. Aranda sigiran kita no rondi. Analinga koi. Parce que déjà a hanke songa urangani. Ti hakar langai. Mais nanti ana comédie kadebe kadi. Surtout wa su agare baka video ngani ni. Awi kangulo ndi ayi soninga tulunde ber. Pour qu'il y a gentu. Anga niengai donc anda dia mana kita anga jano anga namgu dia mande atite kasike bane siren kita sire biga encourager ni na klekina pour halal gam ko nan tanu ya siren kita kal ke biga tinto ne ganja ma golle ke aga mo ko nanga patanga ni golle wa tala nanga anga ntano gondi anga ntara ampaka na ko timna ga réponse ni ki ay et réponse question na kare donc wakata maliwagia donc maliwagi déjà wala kin choisi andi gam français kan nya pourquoi avoir français kan ke ala e gwati ni bidam sama madam émission de ben français ga no ya engo su ko di ay diga mo ko ni tiktok ke ni ora ngari abo critique munda manna ko la français ko ni ko ko nga sarere ina français ina kanake mu ina sa batenga no na katina khibara ko de bari o mali wagi iti pourquoi amba bani soni kenya o to ganta mali fullenya mais comment ngen ga bamba kanake mugu anga songi kanake mugu parce que je comprends le Bambara parce que ma mère elle a grandi dans un village Bambara parce que depuis qu'elle est petite son papa est décédé et sa maman pouvait pas s'occuper d'elle donc du coup on l'a pris pour la ramener dans un autre village et là-bas ils parlent Bambara donc du coup maintenant elle nous parle aussi Bambara. Donc c'est comme ça que j'ai compris le Bambara. Voilà. Mon papa, quand on était petit, il nous parlait soninké. Après, en grandissant, au fur et à mesure, il a pris du côté de ma mère, il parle Bambara. Donc du coup, on parle Bambara mieux que soninké. Voilà. Angala galemu beranga jarena nyako kinonga est-ce qu'il y a pour la ngana sonna haranga takanike mugo anna sonni ile sonu ko ko ga khanen ko nidanga ina katna sonu ga tu kudu ga ko ente kuni mari wagire munye ya garike ko sonu ga kanu ga sonu ga munda ari mun bayi lenki wadanga man ko sonu ga khanani est-ce que kengan ni wanga. Oui, bien sûr, moi mes enfants tous les jours je leur dis ma langue. J'essaye de parler avec eux petit à petit en Bambara ou en soninké avec les mots que je comprends. Et on voyage souvent au Mali. Ils vont souvent au Mali, ils vont chez mon père, ils vont chez leur maman, ils vont chez là où ils peuvent cultiver et apprendre la langue et comprendre la langue. Voilà, c'est comme ça que moi je fais. Comme mes parents aussi ils ont fait avec moi. C'est ça. Voilà. Ok, merci. Wakati Nyoma. Digal legeru conseil legeru kat soninka lemu et kubeno ga magala ikono aprona danka di TikTok ke ngira canal ga kesi hegede na kuti kanna si henye ina katna hamna nditani ala desani osuni kundani mene koni kaga mera kantali ngoyentun tung ala je dambe fem ngari ninge akebe ku ngara ang so ranta fana nyi mekana antine i osoro ngana ke mugi do khoni nga kunduru i do na oui bien sûr mais serang na tanga intégrer ne na fonde ni kane fo kanna do a conséquence in chawtu kandari re khante kala khante fofu na hay mendar ta fana kana la nyagani na ka invité ta fila parce que kharo soro esefene khayo soro walla khay fini muku khakunyi me toujours avoir un courage yakina kana avancer quoi kamara konu pour que nali
fofontere khandari ta ga gidan nyuguni ga gidan nyagaru ina ga invité kana ta ina question ni posa ga kana sanga kana soyi kubeni ga terin kana ana courage nginiya na sonin ka ke na encourage na ga de encourager tu vois ngia ke be kongi danta o génération le geru kono kitungini me c'est ça kubeni go kamma kun kasomene o gona duuti do kumbate on to kun kiembonondi nono imma kiembonondi nono mun kiembonondi c'est ça Mauritanie, Sénégal, n'importe quel pays, soninken ga yo sumbana, o suni sare fabe. Angana soninken robo ani soninkan ni nano. Kubene ka kamana commentaire négatif ni lo o TikTok ni o vidéo ni nguresa parce que l'anti français kera. Ouais. Karinya allara. O ya ka kane kalantere gano ya wara. Allah ki bogunte. Tout à fait. C'est le soulante kenkerni. Kubena Kenya bité. Ouais. Imbian kumisoni nkalomuna TikTok nkama sere galante kerni khayna fay sonin ko kubeni garni TikTok nkama pour que na vimba na muru inte sonin ka hunka denne kane kubeni ga abonné niya khari arrêter na nga abonniya parce que hani courage nkenya andi muga andi dumuta gundi so gana na maga fayinda na maga ka dumu nga ngeta gundi ni so gana ntono fayinda na ntono ko ta mange décourager khange ni sonin kalle mu imene ani no nga inaga abonniya ina so gonti me gana digambure ko ni aimé ina soy sonin ko fetu kunga koy sonin kan kamukano nyen c'est de faire sonin ke vrente taunu namme sonin ke wanki jamais non jamais an wori figebe sonin kala lenki an yi sonin kallo mumbono an yi ama gana ya sonin ke afa banya sonin ke an yi fammi ke foyo no nga fo bure nyani sonin ke fe awole ri fammi ke anoko ananya fo buri duro nyuma no nga nanjabi angere wori igatini ona ya kalle mo ndo gona appel legre ngutu jambe fe assalamu alaikum allo wa alaikum salam kadun ko mo Tora suntanga alhamdulillah kondo jamu oui ah d'accord tokondo jamu Suwage na mo Espagne Espagne ouais ça va aywa bismillah le menyana nje Tora suntanga Espagne ko mo gorbasi nda sumbunda gachi jagauru gani kuinde ngali ngora siringa Mami, nyari ni awam lang ini kita kami lagi ni ngarang awak tengah pasti agar ni murah itu zero ni okey. Makan nasi, ni ada orang tengah ni ngarang jadi maru. Oh lah. Mama ni wamena wayang pernah makai dengan. Aben yang apa? Aku pun kita dah lakukan. Insyaallah jagauru. Nah, aku ngerti tu dengan ni macam lagi ni dia jual ni kau ni dengan Allah, aku mungkin ni kaya barajia. Ah, wah. Jangan aku ingat kan tu le kamu nak kan dia tu buat jangan kan. Merci. TikTok yang ada kundunya itu. Aturungan. Voilà, bon, akan ni que ngamula na participer, ngamula ni kamu ada ko ke ni bukan oleh muluku mare mo France. Voilà, exposé tempo hanana ibu ko e parce que ibu ngandi platila angara muti agara nyamara ni kandi agara ngandi nyamara ni ngandi tilemu wallahi gon kedan ke ngo xanne Ibrahim Sambaro malame di nga kan ke ko donc angel na agara marna angara ibu ke angara di ngo kandi ouais angara ko de ngan nan tam ngondi ko lemu wa kan ken donc simple ara ni do so ni ko so ken tu as mula na ngato so nda kanenga le so mula na ngato di dambe ke ni so nda mula na so nda on le partike ha jamais pas yerai parce que dia no ndo no ko na nga so nda le me sunga daga so nda ni la melo le ko ni donc de ne ke ni butu ñu ken jamane de katay wala pandolo nyawo wono wala sudisman nyawo wono sere bane kanu ngani hidiga bisoro lo nire menyo ko langa na tala ngake ko laga ya bisoro ke c'est ingrédient non usaz ke nonga intégration parce que angotu angana jamane nga wajibi antele di tabia yewe ngeda usaz intrenka e ko ke no ko ke wajibi parce que tele na fon ko lunyani bien sûr ikunya la dano ya kandane non kama wajibi ando iramante le kebe aganteli mais le coli ngege mais kamisoro ke jamais igadu ngene musoro ante dungi te dungi mais ngege le coli be yerero munyi brumusi londi indi meke bana mukundini kayra musoro nchisini kundu ina brumusi londi ina daga le coli lante ke bana vali bana ni ma bisoro kay mo ngati bisoro ouais ye ken chitini même que parfois il non attention parfois il non c'est interdit parfois il ama non anga di igana baka de benga kenke la ken sa rende ko
aller sortir comme ça, voilà. au parc, se promener. On n'est pas avec la salle. Hakumba kalamunga sareni imagine londini. Kera Kenya konti sarno nyani. Sarno imagine londini. Voilà. Ah. Ça c'est vrai. Même les gens saramba gendi gala sino tiki jo ala kreti nga makenga na te na ngai megi la mungu tundi londi. Bonne question les sarno quoi. Amma ila ne bere abada. Ko tan kele megi na kenya na. Ara jina jini yaro ndini wala. Ay ko ila tende lo yete hende lo kone nge manga jamani kila. Aja delega. Am hari yogoni kanga inde city ni inde. Yogoni hari ka inde fende londi. Wa France no ngani. Ore nengala sa, ore muko wana ya kiri nenga. Il faut maintenant. Jamais tu vas. Kenge ni tamu yere ana maro jo ndamaro ya non otro nga wala bagala jatella yo kero kutunya makalanti sunungu ya Kenya na apunta ulini wa ora ulini wakati kwani ko fa wakati ngamo mtana nuke wakati nga haino ora modon tena mu ya katike ono ndameke ona modon ni jana ni mo ko halen no wan ona ni ko kutunga ne okulo batek kiadi ta kali beso mu lire mena maya kuruma beso mu lire mena na ko kemba tanange ni meta to kono wan bon ana tuna kana ilia na ka suru nyili kapaya na ni batenga mo ona mo de ona ke mu do kallenga France ara France ke leo o sura non da bari angana France ha o to ko war ni 1940 aro 2021 ila ni nyamo de mini ni kiltikano ko ni kiltikano ko ini nyamo de na ke mu do wakati nga iwana kire Allahu anagira okulengire mu wa utuka munga hari kore mara kendi ga tram tama gara kezo pota nanti itira mulanya ana katiri mbagandi ana kalanga yibala ndena ngaze soninge de mana kentoi onta mete mana soninge ngana ko kure ngara orna kirtiki ara maram pabaka dagara ngari kildisire nyadi hakala la jaga inande mata ta ko nanda ngani aka tintara aka lantara ouais physiquement tara oui dangana tsoran ta khadi ndo ngara kebe ko ida warni sana bombar nya batenga ana so ku nya batenga anto ninga lemba ne ko te di ha ginta ma hari amu ngani inda o gol na ko mi no hay to kebe ga makata ken ko ngan kendane ken mun nanga ni ko la ngai suka mun bura wa ga te ga ke mun bura wa angana portugais nya ga na portugais ko me na ma so nya hari ma so ida yati oui ana mu so ko mutu magana nkela kany mulana kinyano ngo ne jopa ime mais gidani ko nan na wari parce que on t'a avancé on t'a même là on a la kemba c'est ça C'est vrai. il faut la pratiquer Ça c'est les ouais inshallah okiani gidani ko ngasa fe la France on ngi ka intégrer France mo gombe Europe on t'a ngo sukulu mais France tigira son ma sali et on a meilleur non nga pour une question non frunkesi c'est obligatoire parce que adamare me ku manne ne uga frunkesi ndeberni ken ngana krasla mi nyane ngai ndega ntu jankanga kede anga zelo tere ko frunkesi na kana kana adra ntenga zo to ngade mantara ngade mane ana kanengi anti tere ko tere ntenga to ngade ma yero to ngade mo ta de mana ko ngana ra kesindi nana kanengi de non frunkesi ni nke o France ngo golini donc wajibi khaso sine khaso sunga kana kebe tuka be sine sunga kana kebe tuka wajibi ane kya tuka ana kesi tena khamundu ke na hineme c'est vrai na hineme c'est vrai mais que ndinge diga même pour fana ne ke parce que déjà ku beni garni yero ku pourtant que même mission ke fana trengare si a trindia parce qu'il y a rien ama émission kase nkete odanga nti oku beni garni déjà oku odo voilà nti oku beni garni angri karali parce que angu tu kayit ntam gaflo daga no kusuntanga mais khayego sarere aga yere tuna kotankenga akengo tuna nti association ngono awot nanti no kunu ngono iganga tankende mana nakaji kinanga mais anga metinto yere sarere mukwa yala uma kharaw metunu non pas possible bon est-ce que ogo papa ni kudo kismanu kubenyere est-ce que ku entreprise yima non mais lenki soron pa jamane ke entreprise yima mais man ken kinia parce que i kefia il est tout nanti on ka kamu non ka ka de berne mais soro khage me kefe khane me khana kamo khage na me khano na khana hinne me khage na hinne me moye be ga besube ma khana nyameda il faut la communication mais ku ton tek fini on te hinne me o telemine vraiment kiani leri ngana ko la kada na pa murama ko ba ga leri voilà leri ngi nga su ku ni nga ma ga mi so ke trene parce que on a sensibiliser ouais mo se jaaro gani
Atreni quoi. Amin amin. Inch'Allah, merci beaucoup. Bon, kada kada kada. Kiani Juma Hassa, Sadio Jara, Nathalie Maliwag, Adam Bachi, vraiment, Warana Warni, parce que Arjon Kanche fait Asuma Sagai, Anga Gorili Rali, Fokinalien, Inalimoy. Alhamdulillah, on t'a un nawari. Merci à toi. Surtout Maliwa qui dit courage, courage, n'y a pas ça. On entend ton doraneke, on a qu'à na musulman à l'émoudanga. Sur un souvenir qui est euro. On a donc halek émisoi. Arawan se ko may Maliwa gitu awaji du na mudu ezrete gamari e wara mundi wara abonanga nyangolu ko hay ma pareil angayna andegante ki commenter nga ko nyinan kane ayankana na kama nyo harega to haringalle c'est vrai seulement ngel voilà ana fayra soni ngalo mono kitunkini me on a tous fini la pour que na mette ma jeune fille très important diga legaru anu su ko kongo parce que o de konanti le 12 organisation ko maka pour que soni ngalo mais sur TikTok zingama Ibrahim Samba peut-être en kala numa peut-être un numéro mais manga konganda ode konanti sire suaga TikTok ngama soni kala menya genam una barbecue kore wo deberi na menyu nonga ko kenta ogere kebe deberi mais kenta kale ode ni ajama megobo mais kekile o mulana le 12 alla gana ko kubeni kan kawana organisation deberi o me wala mais o gana duguta o wa awala TikTok ngama sire suga TikTok ngama o wa video ni deberi ni nke o deberi ni brama o deberi ni sere tanani ngononga ode groupe WhatsApp ni me créer TikTok mais comme il y a des gens qui racontent mettre voilà donc moi je numéro nous ni rondi parce que on est resté on est carré bananda TikTok comme bananda gara kenga ba aranke malay me be anga TikTok kuma mais pardon parce que les 11 le 11 anniversaire ngononga kenga nanya wacha le 12 non le 12 qui est au Kubenika organisation de Berlin voilà d'accord voilà mais gana nyeme voilà parce que ora ko maintenant kita sonin kana force nye force que manda ko force gine Ibrahim Samba une ligne avant TikTok TikTok est linki sonon garon tout en plus donc sonin kana en force sur TikTok o wana katira o wana me wali c'est petit à petit makamanga gelana kamanga me wali son do ga maka ayruti ko me déplacer na li donc vraiment on a soutenu la oui, c'est ça qu'il est sur une grande en force Mali drapeau monter drapeau on n'a pas yimbe non aucun voga do tous donc sur une grande force d'ici or sinon quand il nous rendinga faut qu'on a rendu sur une grande monde il dit c'est vrai il dit pas de problème faut qu'on a galéré voilà on a radio Dambe FM c'est vrai voilà et voilà kenya ni hadamar me ngana ro digamenga kanwari digamen ko tenyani e arawnya trinkanda no kui aranya no yimbe beriga mena gaire ora orno sere gachenga ne o mauta khane ma le munu anoi o ile ne kadona duwa mundu kubeni go trinkana kubeni gideo ko koneo sarao besuna duoda parce que o ka ke golle be hadamar me ngi wore soro kane tango fo sorondini aswana no ko na nambonondi e ko na nanchirondi no ko na Allah kana kubeni go sirondini ko kunyande ga xamne kubeni me go bonondini ngene kenya ko TikTok no ngana irono nako ngana ibakkan nako serebe gimulla ngamulla serebe meganti mulla ngena kenya mulla parce que hadamare me ori serenya ori soronya kitenga o tele soronya kitenga angari ni ko tabi dan choni ranka sa kulenya wa ngana itele ne kasan kenya na donc sere maga du khorondi o kubeni wa yere lenki nyuma diga meke ko tongu yani soronga antelingida menke madeberi Allah ade safakete sefefoni nga gelinke kemer nanti adama bacila ndari lenki arni ta arabe radio Dambe ado Ibrahim Samba do nyumma do kelemine buga ta ko na diga mu dome malle me kenni arakuto no nyai arakuto ade te xanen cham ngakebe ko ngosoni kalle mundata orno sondo mu ko akwan fofo ge koto sondo mu ko ando bugu c'est vrai o do me khonito o sondo nga na me xamti la ko garenyani khurna me khonito o la ko ona me khanu sondo mu nga wallahi billahi o kefen keno una khanana chukuni serebe go trinkana serebe go trinkai me serebe imme gana nyanga radio Dambe a trinkana anga TikTok trinkana wallahi ko kunyi ne katanga khasoni ka ko ke khoni khorondir ko tona soni ka ko mutu una me khanu una yerere muku wallahi khoron cha ko me o ngom ko TikTok ezini nga bledar feti photo na anchara bunne c'est pas grave ça c'est yerere me ngati ngira bledar ntinanda marhaba amma kebe aga anchara bledar c'est ça am papa be gara anchara bledar
adik ngamane anti dikinkei donc an ken charera Allah war sakanya nagara an ken charandi nki hagari kota ko nous même on est blédards c'est tout c'est comme ça on va sori kallo monati inshallah kanwari lenki duna masalangen kama onati nyuma garo kurenchu ko mantora kanwari ona prochaine fois inshallah kasondi de merin kasondi tindo kurenchu Bakati ndando nyuma ndangira nyakaru ndangira nyugu nyana sufotu kunne awa kiani nyuma ndangira nyakaru ndangira nyugu wala mari maraba arno kasondi ala kana yintu binu ku farawo